अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरकान ईमान में से दूसरा रुकन फरिश्तों पर ईमान। फरिश्तों को अरबी जुबान में मलाइका कहते हैं। मलाइका मलक की जमा है। मलक के मानी है फरस्तादा, पैगंबर। चूंकि फरिश्ते अल्लाह के अहकाम मखलूक तक पहुंचाते हैं और मखलूक के आमाल की खबर अल्लाह को देते हैं, इस वजह से वो उनके माबैन सफ़ीर का काम करते हैं, इसी वजह से उनको मलक कहते हैं। अल्लाह ताला ने उनको नूर से पैदा किया है और उनके लतीफ़ अजसाम बनाए हैं। मसलन हदीस में आता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पार हैं और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे हामिलीन अर्श में से एक फरिश्ते से बातचीत करने का मौका दिया। उसकी कान की लो से लेके उसके कंधे तक 700 साल की मुसाफत है। इसी तरह कुरान कहता है कि फरिश्तों में से बाज के 2-2 पर हैं, बाज के 3-3, बाज के 4-4। तो इसका मतलब है कि फरिश्तों के अजसाम हैं, लेकिन वो हमसे छुपा दिए गए हैं। फरिश्ते गैबी मखलूक हैं जो हमारी निगाहों से, हमारे हवास से ओझल हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मासूम बनाया है। ये हर वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह और तहमीद और इसकी हम्द व सना बयान करते रहते हैं, और अल्लाह जिस बात का भी उन्हें हुक्म दे उसमें वो किसी किस्म की सरकशी, गुनाह और कोताही नहीं बरतते, और ना ही वो अल्लाह के किसी भी हुक्म को पूरा करने में थकते हैं। अल्लाह ताला उनके मुतल्लिक फरमाता है, बाइज्जत बंदे हैं, किसी बात में अल्लाह पर पेशदस्ती नहीं करते, बल्कि उसके फरमान पर कारबंद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें पैदा फरमाया है और वो हम वक्त उसकी इबादत में मसरूफ और उसकी अताअत गुजार हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, वो फरिश्ते उसकी इबादत से ना सरकशी करते हैं ना थकते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी हमारी आंखों से ओझल कर रखा है, इसलिए हम उनका मुशाहिदा नहीं कर सकते। हाँ, बाज़ औक़ात अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों के लिए ज़ाहिर भी कर देता है, जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी हकीकी शक्ल में देखा। उनके 600 पर थे और उन्होंने उफ़क़ को ढांप रखा था। इस तरह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक दफ़ा हज़रत मरियम के पास एक कामिल बशर की सूरत में आए थे, तो हज़रत मरियम ने उनसे गुफ्तगू की और उन्होंने भी उनसे जवाबन कलाम किया। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रात सहाबाए किराम तशरीफ़ फरमा थे कि हज़रत जिब्राइल आपके पास एक अजनबी शख्स की शक्ल में आए, जिसका लिबास इंतहाई सफ़ेद और बाल इंतहाई स्याह और उस पर सफर के आसार भी दिखाई ना देते थे। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने घुटनों से घुटने मिलाकर बैठ गए और हाथ आपकी रानों पर रख लिए। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महवे गुफ्तगू हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे मुखातिब हुए। उनके जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जिब्राइल थे। मेरे भाइयों, फरिश्तों से मुतल्लिक हमारा ये कीदा होना चाहिए कि उनके जो भी नाम हमको बता दिए गए हैं या उनकी हमको कोई भी सिफ्त, कोई भी हमें उनका वस्फ बताया गया है, तो हम उस पर ईमान लाएं। फरिश्तों की तादाद जो है वो मेरे भाई इस कदर कसरत के साथ है कि उनका सही इल्म अल्लाह ही जानता है। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आसमान आवाज करता है बोझ से, और आसमान के ऊपर एक बालिश बराबर भी, 4 उंगलियों के बराबर भी ऐसी जगह नहीं मगर वहां पे अल्लाह का कोई ना कोई फरिश्ता होता है जो उसकी हम्दो सना और उसके आगे रुकू व सजदा करता है। फरिश्तों की तादाद इस कसरत से है कि उसका सही इल्म अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमारा अकीदा होना चाहिए कि जितने भी फरिश्ते हैं और उनके जो भी औसाफ अल्लाह ने बयान कर दिए हैं किताब और सुन्नत में, खा उनके नाम हमें बताए गए हैं या नहीं बताए गए, और जो भी उमूर उनको सौंपे गए हैं उन सब पर हम ईमान लाते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो हैं उनको अल्लाह ताला ने अंबिया तक वही पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी तरह हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम हैं, उनके जिम्मे बारिश बरसाना और खेती उगाना है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के जिम्मे क़यामत के मौके पर लोगों को बेहोश करना और दोबारा उठाने के लिए सूर फूंकना है। मलकुल मौत के जिम्मे लोगों की रूह जो है उसको कब्ज करना है। इनका अमूमी तौर पे हमारे मुआशरे में एक नाम पाया जाता है इजराइल। हालांकि ये जो इजराइल है ये नाम जो है ये ज़ईफ और इंतहाई कमजोर रवायतों में इसका जिक्र मिलता है। किसी भी सही हदीस में इजराइल नाम का जिक्र नहीं है, ना ही कुरान में इसका जिक्र है। लिहाजा जो सिफ्त इनकी बताई गई है कुरान में और सही हदीस में वो मलकुल मौत है, हमको उसी तरह ईमान लाना चाहिए।
اور میرے بھائی جو بھی بات ایمان کے اندر ایمان سے متعلق یا دین سے کسی بھی تعلق سے ہمیں بتا دی گئی ہے، ہمیں وہ ویسے ہی ماننی چاہیے، اور اس میں اپنی طرف سے کسی قسم کا نہ اضافہ کرنا چاہیے نہ کسی قسم کی کمی کرنی چاہیے۔ ملک الموت ان کا نام آیا ہے، ہم کو اسی نام سے ان کو جاننا چاہیے اور ان پر ایمان لانا چاہیے، اور جو ان کے صفت بتائی گئی ہے کہ یہ روح کو قبض کرتے ہیں، موت کے وقت بندے کی روح کو قبض کرتے ہیں، مخلوقات کی روح کو قبض کرتے ہیں، اس پر ہمارے ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طرح ملک الجبال ہے، یعنی پہاڑوں کا فرشتہ، ان کے ذمہ پہاڑوں سے متعلقہ امور ہیں۔ اسی طرح کچھ فرشتے ایسے ہیں جو رحم مادر میں بچوں کے جملہ امور پر مقرر ہیں، اور بعض فرشتے بنی آدم کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے بھی فرشتے ہیں جو انسان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے اللہ فرماتا ہے ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر وہ اس کو فوراً لکھ لیتے ہیں۔ فرشتوں کی ایک جماعت میت سے سوال کرنے پر مقرر ہے، جبکہ میت کو اس کے مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں یعنی قبر میں، اور اس سے اس کے رب سے متعلق، اس سے دین کے متعلق اور اس کے نبی سے متعلق سوالات کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض فرشتے جو ہیں وہ اہل جنت کے لیے خاص ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت کے ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، یہ جو تم کو ملا تمہارے صبر کا بدلہ ہے، سو آخرت کا گھر کیا خوب ہے۔ اسی طرح جہنم کے جو فرشتے ہیں دروغہ وہ بھی ہیں، ان میں سے ایک کا نام بھی آتا ہے قرآن میں مالک۔ اسی طرح فرشتوں کی عبادت گاہ بھی ہے آسمان میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آسمان میں بیت المعمور ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور دوسری روایت کے مطابق اس میں نماز ادا کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ اس میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے دوسری مرتبہ اس میں جانا ناممکن ہے۔ تو یہ فرشتوں سے متعلق چند باتیں تھیں۔ اسی طرح اسی ضمن میں ایک اور مخلوق ہے جنہیں جن کہا جاتا ہے۔ جنات جو ہیں میرے بھائی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن ان کو اللہ نے فری ول دی ہے۔ فرشتے جو ہیں ان کی کوئی اپنی آزادی نہیں، بلکہ وہ اللہ کے ہر حکم کے پوری طرح ماتحت ہیں، جو بھی اللہ انہیں حکم دیتا ہے اس کی وہ کامل طریقے سے بجاوری کرتے ہیں۔ جنات جو ہیں ان کو بھی انسانوں کی طرح فری ول دی ہوئی ہے، اور ان کا بھی امتحان ہو رہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جنات میں سے سرکش جن بھی ہیں، نیک جن بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ جو مشہور جن ہے وہ ابلیس ہے۔ یہ وہی تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا، اور اس کو مہلت ملی ہوئی ہے قیامت تک کے لیے کہ یہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا رہے، بہکاتا رہے۔ جنات میں سے میرے بھائیو اللہ کے ولی بھی ہیں، اور شیطان اور ابلیس اور اس کے جو چیلے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، اور نافرمان اور گناہ گار بھی ہیں۔ اور جنات جو ہیں ان کا بھی ٹھکانہ جو ہے، اگر اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے، برے کام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ اور قرآن ہم کو خبر دیتا ہے کہ قیامت کے دن یعنی جب فیصلہ ہو جائے گا تو انسانوں میں سے اور جنوں کی سب سے بڑی تعداد جہنم میں جائے گی۔ تو جنات پر بھی ہمارا ایمان ضروری ہے۔ آج بہت سے لوگ جنات کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ بہت بڑی غلطی پر ہیں، اور جنات کے وجود کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔